जदि सबुदिन आपणकर गोड़ बिंधुची गोड़ दरज करुचे आउ आपण चली पारुनाहांती किछि काम करि पारुनाहांती आज वीडियो रे आपण एमिति केतोटी खाद्य विषय जानिबे जहा द्वारा कि आपणकर गोड़ बिंधा गोड़ दरज ए सब कमि जिवो। स्टार्ट करबा आज वीडियो। कि एमिति विटामिन्स रही जहार अभाव पई आपणकर सब बेले गोड़ बिंधे किंबा गोड़ दरज करे। आ जदि ए सब विटामिन युक्त खाद्य को आपण रेगुलर खाइबे देखिबे कौन सी प्रकार मेडिसिन कौन सी प्रकार अलग ट्रीटमेंट आपणकर दरकार पड़बनी। केवल खाद्य द्वारा ही आपणकर ए सब समस्या कमी जिवो। कारण खाद्य द्वारा ही आपनको जेतिकी विटामिन्स मिलिबो सेटा कौन सी प्रकार मेडिसिन आपनको दे पारंते नाही। तो कौन आपण खाइबे जोटा कि नेचुरली आपनको किछि विटामिन्स दे पारिबो। देखंतु गोड़ बिंधा गोड़ दरज अनेक प्रकार विटामिन रो अभाव हुए। ता भितर कैल्शियम युक्त खाद्य किछि रही किंबा विटामिन B12। जदि कहबा विटामिन B12 तो यार अभाव पई आपणकर प्राय समय गोड़ बिंधिबा आपनको थकालिया लागिबा गोड़ दरज करिबा पाद दरज करिबा एभली समस्या माने देखा जाय थाए। और जदि एही विटामिन B12 युक्त खाद्य को आपण रेगुलर खाउचंती तो एतरे निश्चय आपणकर गोड़ दरज बिंधा ए सब जल्दी कमि जिवो। आ विटामिन B12 युक्त खाद्य रे अनेक प्रकार खाद्य रही जेमिति कि जदि आपण रेगुलर कदली खाती दिन को गोटे कि दुईटी आपण कदली खाउचंती एथिरे आपनको विटामिन B12 सफिशिएंट मिली थाए। आ आपण जानिचंती कदली रे एमिति किछि औषधीय गुण भी रही जहा आपणकर बिंधा छिटिका जहा आपणकर दरज को भी टाणी के बाहर कर दिए। कदली रे आपनको बहुत अधिक पोटेशियम मिले जहा मांसपेशी रो दरज को कमाए। कदली रे आपनको बहुत अधिक मैग्नीशियम भी मिली थाए। आउ एही मैग्नीशियम आपणकर गोड़र बिंधा छिटिका आपणकर मांसपेशी रो बिंधा छिटिका ए सब को कमाई दबो। प्लस कदली रे बहुत अधिक कार्ब्स भी आपनको मिले जोटा कि इंस्टेंट एनर्जी भी आपनको दबो। मने करंतु विटामिन B12 जोगु आपनको थकालिया सब बेले लागुची। विटामिन B12 जोगु आपनको थकालिया लागिला किंतु ता सहित भी आपणकर गोड़ दरज करूची बिंधा छिटिका होची। कदली गोटे एमिति सुपर फूड आपनको पई जोटा कि विटामिन B12 भी आपनको दे पारुची, पोटेशियम आपनको दउची, मैग्नीशियम आपनको दउची, एमिति बहुत किछि आपनको देची जहा द्वारा आपणकर गोड़ बिंधा छिटिका कमिबा। प्लस आपणकर मांसपेशी रे जो प्रकार बिंधा हेउची जो प्रकार दरज होउची किंबा जो प्रकार समस्या आपणकर मांसपेशी रे हेउची सेटा आपणकर गोड़र मांसपेशी हे पारे सेटा आपणकर जे कोनसी शरीर रे जो मांसपेशी रही जे कोनसी दरजर समस्या को कदली बाहर करदब। तो जदि आपण रेगुलर कदली खाउचंती दिन को गोटे किंबा दुईटी आपण निश्चय खाई परिबे। जदि दुईटी कदली खाइले आपनको लागुची बहुत अधिक होई जिवो तो गोटे कदली तो आपण आराम से खाई परिबे दिन को गोटे। आपनको समस्या को कमेबा पई आपनको रेगुलर पालक शाग भी खाइबा उचित। पालक रे आपनको बहुत अधिक आयरन मिले। आउ ए आयरन आपणक शरीर रे रक्त को ठीक रखिबो, रक्तर अभाव हबा को देनी। आउ जदि रक्तर अभाव न हबा तबे गोड़ बिंधा छिटिका भी आपणकर कमि जिवो। कारण रक्त आपणक शरीर रे ऑक्सीजन वाहक भली काम करिथाय। हिमोग्लोबिन रो काम कोन ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग पर्यंत पहुंचेबा। आउ जदि हिमोग्लोबिन ठीक रे नाही आपणक शरीर रे तेबे प्रत्येक अंग पर्यंत आपणकर ऑक्सीजन ठीक रे पहुंची पारेनी जहा द्वारा बिंधा छिटिका किंबा दरजर समस्या बढ़ी जाए थाए। तो सेहिति पई आपण जदि पालक शाग को रेगुलर खाउचंती सप्ताह को आपण 2 ରୁ 3 थर भी खाइले चलिबो जहा द्वारा हिमोग्लोबिन आपणक शरीर रे ठीक रे रुहे। आउ हिमोग्लोबिन ठीक रहिबा द्वारा ऑक्सीजन ठीक भाग रे सब अंग पर्यंत आपणक पई पहुंचीबो। या सहित आपणको पालक शाग रे मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा रे मिले। विटामिन के भी एथिरे रही जहा द्वारा आपणकर मांसपेशी रो हेल्थ ठीक रहे। जेमिति स्टार्टिंग रो आपनको कहिदेली जे कदली भी आपनको मैग्नीशियम बहुत अधिक दे थाए ठीक सेमिति पालक शाग भी आपनको मैग्नीशियम बहुत अधिक दे थाए। तो ए दुईटी खाद्य आपण रेगुलर खाई परिबे। सेमिति तो पालक शाग गोटे सीजन रे ही आपनको मिले किंतु कदली जोटा कि पाचिला कदली आपनको सब सीजन रे मिलिबो। आ अन्य फल ठारू आपनको सस्ता रे मिली जिवो। तो काहे कि आपण माने कदली खाउ नाहंती काहे कि आपण मेडिसिन ऊपर सब बेले निर्भर रहउचंती। आपणकर गोड़ किंबा आपणकर मांसपेशी बहुत दरज करूचे आ सब बेले एटा हेउची तो आपण नॉनवेज भितरे अधिक मात्रा रे माछ को खातो। आ जते छोट साइज रो माछ आपण खाई परिबे। देखो नॉनवेज रे तो आपण सब खाई परिबे अंडा माछ चिकन मटन जहां आपण खाउचंती किंतु
ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ମାଛକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ସେଟା କାହିଁକି? କାରଣ ମାଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ମିଳେ। ଓମେଗା 3 ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଏସବୁ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଲ୍ଦି କମାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ରହି ଆସୁଛି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ଦରଜ କରୁଛି, ତ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି କମିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି, ତ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପେନ୍ କିଲର ସହିତ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଭିଟାମିନ୍ସର ପ୍ୟାକେଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଓମେଗା 3 ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖାଯାଇଥିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ କିଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଓମେଗା 3 କୁ ଆପଣ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ରୂପରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାହିଁକି ଆପଣ ନେଚର ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଖାଇବେ? ସେମିତି ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନନଭେଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ନନଭେଜ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ କମ ସେ କମ 2 ଥର ମାଛ ଖାଇବେ। ମାଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଓମେଗା 3 ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଧା ଛିଟିକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଭେଦା ଯାଇଥିବା ପେସ୍ତା ବାଦାମ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ତ। ଭେଦା ଯାଇଥିବା ପେସ୍ତା ବାଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ସ 3 ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ରହିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇબર ବି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଧା ଛିଟିକାର ସମସ୍ୟା ଜଲ୍ଦି କମିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକାର ସମସ୍ୟା ଜଲ୍ଦି କମିବ। କିନ୍ତୁ ଭେଦେଇକି ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଭେଦେଇକି ନ ଖାଇବେ ଠିକରେ ହଜମ ହୁଏନି, ଆଉ ଯଦି ହଜମ ନ ହବ ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମିଶେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭେଦେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ରାତିରେ 3ରୁ 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ପେସ୍ତା ବାଦାମ ଆପଣ ଭେଦେଇ ଦେଲେ ପାଣିରେ, ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପେସ୍ତା ବାଦାମକୁ ହିଁ ଆପଣ ଖାଇବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟକୁ ରେଗୁଲାର କିଛି ଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି କମିବ। ଆଉ ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ଲୁଣକୁ କମ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଲୁଣଟା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଲୁଣରେ ସୋଡ଼ିୟମ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବେ, ତ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସୋଡ଼ିୟମର ମାତ୍ରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍କୁ ବଢ଼େଇବ, ଏଇଟା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବଢ଼େଇବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ରେଗୁଲାର ହେଉଛି, 2 ମାସ 3 ମାସ 6 ମାସ ଧରିକି ରେଗୁଲାର ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ଯଦି ସେମାନେ ଲୁଣକୁ ଅଧିକ ଖାଇବେ। ଯେତିକି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ହିଁ ଲୁଣ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଖଟାରେ ଦଳିଦେଲେ, ଟିକେ ପିଆଜ ସହିତ ଆପଣ ଦଳିଦେଲେ, ଯଦି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇକି ଲୁଣ ପକେଇକି ବହୁତ ଅଧିକ ଦଳିକି ଖାଇବା, ତ ସେଟା ଆପଣ ଦଳନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଲୁଣ ନେବେ, ଅଧିକ କେବେ ବି ଆପଣ ନେବେନି। ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ହେଉଛି, ତ ଲୁଣଟାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଣା ହେଇ ବି ଯାଇଛି, ତ ସେଥିରେ ଆଉ ଉପରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଅଲଣା ତରକାରୀକୁ ହିଁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ପକାନ୍ତୁନି। ତ ଇଏ କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଖାଇବେ, ଆଉ ଲୁଣଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଦିନସାରା ଭିତରେ କମ ସେ କମ 7ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆପଣ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ, 7ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତ ସେତିକି ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯିବ, ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଗଲା ଯୋଉଟାକି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ପତଳା ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଧା ଛିଟିକାର ସମସ୍ୟା, ପାଦ ଫୁଲିବା, ପାଦ ଦରଜ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଜଲ୍ଦି କମିଥାଏ। ଯଦି ଏଇ କେତୋଟି କଥାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଠିକରେ ପିଇବା, ଲୁଣ କମ ଖାଇବା, ପ୍ଲସ୍ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା, ତ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ମେଡିସିନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଧା ଛିଟିକାର ସମସ୍ୟା କେମିତି କମିଯାଉଛି। ଆଉ କେବଳ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ 3ରୁ 4 ମାସ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ତ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଲି, ଆଉ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ କେମିତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ରେଗୁଲାର ଖାଇବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଶୀଘ୍ର କମେଇବ। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କମେଇବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତ ସେତେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ରେଗୁଲାର ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ସେମିତି ବସିଯିବେ କିମ୍ବା ଭାବିବେ ଯେ କଣ ମୁଁ କରିବି, କଣ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇ
प्रॉब्लम उपरे आपणक पई पोस्ट करूची किंतु आपण माने वीडियो देखुचंती पुणी सेही विषय उपरे सेही सब प्रश्न पचारुचंती मैडम कौन करिबी। तो ये जो प्रश्नटा आपण जदि वीडियोटा को पूरा देखन्ते आपण ठीक रे जानि पारन्ते जे सेही वीडियो भितरे सॉल्यूशन भी रहुची बिना सॉल्यूशन रे मु कोनोसी प्रकार वीडियो बनाए ही नाही। आपणक पई वीडियो आणुची एइथि पई जे आपणकर प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन मु किछि कहि परिबी आ सेटा आपणक ऊपर डिपेंड करे जे आपण केते काम रे सेटा लगाउचंती। हुए तो मो कहूतबा सॉल्यूशन आपणक शरीर रे काम न दे पारे किंबा आपणक शरीर रे भी जति भी काम दउची हुए तो आपण जानि पार नथिबे जे कोन सॉल्यूशन मिलिला कि न मिलिला किंतु आपणको सेटा देखिबाको पड़िबो जे को सॉल्यूशन टा आपणक शरीर पे ठीक रे काम देउची। देखो जे कोनोसी खाद्य हैला कि जे कोनोसी होम रेमेडी आपण जते रेगुलर किछि दिन ट्राई करिबेनी आपण जानिबे केमिति जे कोन आपणको मिलुची कोन न मिलुची। खाद्य हो किंबा होम रेमेडी कम से कम आपण 2-3 मास तो रेगुलर ताको ट्राई करंतु। करिबा परे आपण जानिबे जे एटा प्रकृति रे आपणक पई केते काम दे पारला। तेबे आजिर वीडियो रे आपण जानिले एमिति केतोटी खाद्य विषय रे जहा नेचुरली आपणकर गोड़ बिंधा छिटिकार दरजर समस्या को कमाई दिए आउ लुण आपनको कम खाइबा को पड़िबो से विषय भी जानले। आजिर वीडियो जदि आपनको भल लागिला चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आज पई एतिकी।